Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today this morning? I hope you will be fine today. Today we are going to continue our lesson. But before we start our lesson, let's we pray to our God. Hope that we will be fine and will be easy to learn about our material. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Materi pada kesempatan ini yaitu mengidentifikasi dan membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dua teks report, yaitu tentang pohon jambu dan pohon sirsak, tentang guava dan soursop. Nah, ini kompetensi yang akan kita pelajari, membandingkan dua teks report. Yang pertama kita mengidentifikasi dua teks report, kemudian membandingkan dua teks report, menunjukkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaannya, kemudian menyimpulkan persamaan dan perbedaan dua teks report. Kita langsung saja. Ya, kalian sudah berdoa. Kita langsung ke sini. Jadi kita punya dua teks. Yang pertama itu tentang guava atau pohon jambu. Kemudian yang kedua ada soursop atau pohon sirsak, ya, atau sirsak. Guava is a plant in the myrtle family, Myrtaceae, genus Oncidium. It is native to Mexico and Central America, Northern South America, part of the Caribbean, and some part of North Africa. Also some part of India. The guava tree is not big. It is about 33 feet with spreading branches. The bark is smooth with green or reddish brown color. The plant branches are close to the ground. Its young twigs are soft. It has hard dark elliptic leaves. It is about 2 until 6 inches long and 1 to 2 inches wide. The flowers are white with the 5 petals and numerous stamens. Guava fruits usually 2 to 4 inches long. Is round or oval depending on the species, varying between species. The skin can be any thickness. It is usually green when unripe, but become yellow or maroon when ripe. The flesh of guava fruit is sweet or sour. The color of the flesh might be white, pink, yellow, or red, with seeds in the central part of the flesh. The seeds are numerous but small. In some good varieties, they are edible. Actual seed count have ranged from 112 to 535.
Guava fruit is rich with vitamin A and C, omega 3 and omega 6, fatty acids, and high level of dietary fiber. Kita lihat ya, ada vocabulary list atau daftar kosakata yang kira-kira agak susah. Ini ada edible, artinya bisa dimakan, fiber serat, ground tanah, native asli, not tara, plant tumbuhan, stamen benang sari ya, the seed biji, unripe belum matang, varying berbeda. Nah, kata-kata yang lain kalian bisa coba cari artinya, nanti kalau kalian perlukan. Yang ini bisa menggunakan kamus, bisa menggunakan Google Translate ya, dan lain-lain. Nah, kemudian coba kalian identifikasi dengan cara menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya ini. Di modul kalian sudah ada. Ini yang pertama, what is the text about? Teksnya itu tentang apa? About, tentang ya. What is the text about? Teks itu tentang apa? Kalian jawab di sini langsung. Coba kalian tulis ulang di buku ya, di buku catatan kalian. Ini pertanyaannya juga kalian tulis, kemudian jawabannya kalian tulis di bawahnya seperti ini. Number 2, how is the plant? Kalian jelaskan bagaimana tanaman itu, ada di teks ya. Kemudian yang nomor 3, where is the plant originally from? Nah, from dari, original asli, dari mana tanaman itu aslinya. Nah, kalian cari di teks. Kemudian number 4, what is the writer's attention to write the text? Kira-kira apa tujuan penulis itu menulis teks tersebut? Nah, yang terakhir, in your opinion, what is the writer's profession? Menurut pendapat kalian, apa pekerjaan dari penulis itu? Apa profesi penulis itu? Oke, kalian jawab. Nah, kalau ada kesulitan, kalian diskusikan melalui grup WhatsApp kita. Nah, selanjutnya ini ada satu teks lagi, jadi 2 teks kalian. Ada teks soursop, jadi ini tentang tanaman sirsak ya. Soursop is the fruit of Annona muricata, a broad-leaf flowering evergreen tree native to Mexico, Cuba, Central America, the Caribbean island of Hispaniola and Puerto Rico, and northern South America, primarily Colombia, Brazil, Peru, Ecuador, Venezuela. Soursop is also produced in all tropical parts of Africa, especially in eastern Nigeria, the Plateau, and the Democratic Republic of Congo, Southeast Asia, and the Pacific. It is the same genus Anoa as Moya and is in the Anoaceae family. The flavor has been described as a combination of strawberry and pineapple, with sour citrus flavor notes contrasting with an underlying creamy flavor reminiscent of coconut or banana.
Soursop is widely promoted, sometimes as graviola, as an alternative cancer treatment. There is, however, no medical evidence that it is effective. The plant is grown for its 20 to 30 centimeters, 7.9 until 11.8 in long prickly green fruit, which can have a mass of up to 6.8 kilograms, 15 lb, making it probably the second biggest annona after the jungle soap. The flesh of the fruit consists of an edible white pulp, some fiber, and a core of indigestible black seeds. The species is the only member of its genus suitable for processing and preservation. The pulp is also used to make fruit nectar, smoothies, fruit juice drink, as well as candies, sorbets, and ice cream flavorings. Nah, itu tentang soursop saya bacakan tadi. Kemudian daftar kosakatanya di bawah ini ada, nih sudah ada bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya. Emas, alternatif, flavor, ground, native, preservation, sour, the flesh, treatment, widely. Oke, dilanjut dengan kalian menjawab pertanyaan di bawahnya ini, seperti yang teks yang di atas tadi tentang guava. Kemudian ini yang pertama misalkan sama dengan pertanyaan yang di atas tadi, what is the text about? Yang kedua juga sama dengan yang pertanyaan pada teks pertama, how is the plant? Where is the plant originally from? Ya, dari mana? What is the writer intention to write the text? Apa sih tujuan khusus dari penulisan teks tersebut? Nah, itu. Dengan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan pertanyaan yang sama dengan pada pertanyaan teks pertama dan kedua, maka kalian akan bisa membandingkan dua teks tersebut, antara teks guava yang pertama dan teks tentang soursop yang kedua ini. Jadi nanti kalian bisa melihati apa perbedaannya dan apa persamaannya dari kedua teks report tersebut. Baik, ini untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua teks tersebut, kalian bisa membuat tabel seperti ini, observing the report text. Nah, dengan mengobservasi report text itu, report text yang satu dan report text yang kedua, sesuai dengan pertanyaan ini atau pandangan ini. Yang pertama misalkan the topic, topiknya itu kalau teks satu itu tentang apa, kemudian kalau teks dua itu tentang apa, kalian tulis di sini, tulis ini. Misalkan saya kasih clue, misalkan teks yang pertama itu tentang tanaman, yang kedua juga tentang tanaman, berarti sama atau beda gitu. Nah, lanjut dengan yang kedua, the characteristic of the plant. Nah, apa karakteristiknya antara teks yang pertama dan yang kedua? The originality of the plant, ya, aslinya dari mana? The writer intention to write the text, sorry. Kemudian the writer's profession or job, pekerjaan dari penulis tersebut apa? Teks 1, teks 2. Nah, ini juga
merupakan ringkasan dari pertanyaan-pertanyaan tiap teks tadi kalian simpulkan di sini, sehingga kalian bisa menemukan perbedaan dan persamaan dari teks yang pertama dan yang kedua. Baik, itu saja tugasnya. Kalian adalah menulis ulang teks yang pertama dan yang kedua, kemudian menjawab pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan sama antara teks 1 dan teks 2, walaupun mungkin ada jawabannya yang berbeda. Juga termasuk ada kosakata di tiap tiap teks itu kalian tulis juga di buku catatan kalian masing-masing. Baik, I think that's all for today. Thank you for your attention. See you next time. Don't forget to keep your health. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan jaga jarak. Kemudian semoga, mari kita berdoa, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.